Shalom, ras mejuah-juah man banta, perpulungan kekelengan Tuhan, ijape kita tading ibas Pak Saenda. Sendah jumpa kita ibas berngisi sendah, laku kita baci ngikuti kebaktian PJJ ta, ibas berngisi sendah. Jadi harapan kami man banta perpulungan kekelengan Tuhan, bagi harapan taras, belah namin banci kita tetap mengikuti PJJ secara online. Jadi man bandu kekelengan kami, belah namin ikuti indu PJJ ta enda ibas rumah ta skala-skala. Dan hape sope si benakan kebaktian PJJ ta enda, dipuji lebih Tuhan, rende kita ibas kitab denden ta nomor 220 sada, diendekan ayat sada saja. Sope si ogekan kata di bata, pindo lebih gagah man Tuhan, ibas pertotonta, ras kita bertoto. Tuhan di bata, Bapa kami siringan bas kinerajan surga, bujur ikatakan kami kuada pada pentuhan, ija ibas bekas penemani Tuhan, tetap temanindu kami, ibas kegeluhan kami. Janah ibas berngisi sendah enda Bapa, ate kami ngelaksanakan kebaktian PJJ kami secara online. Tuhan tetap sing kuasai, jenemani kami kerinana perpulungan Tuhan. Aminna gia perpulungan Tuhan, ngikuti kebaktian enda di rumah kami skala-skala. Bagi Bapa, serayan Tuhan, kemahan Tuhan, sin cacarkan kata Tuhan, kam singajari sa Bapa, la bolit gagah ibas kemahan Tuhan guna cacarkan kata Tuhan. Kam tetap sinemanisa, gelah na kata Tuhan si cacarkan serayan Tuhan, baci kari tangkas ibegi perpulungan kami, janah banci idalankan kami, ibas kegeluhan kami tetap wari. Endam permindon kami, kamlah simasuma susah, reh kami erkelang-kelangkan anak du Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin. Temata ibas berngisi sendah enda, eme tep wari berita. Janah ogen si baca kita ibas kebaktian PJJ ta enda, dibuat ibas kitab Mazmur 10 siwah ayat sada ayat siwah. Kitab Mazmur 10 siwah ayat sada ayat siwah, bagenda kata Tuhan. Di bata ermulia ibas tinepana. Mazmur Daud. Langit mencidahkan kemuliaan di bata, awang-awang erberita karena perbahanenna. Tep-tep wari erberita kempak wari si pagina. Tep-tep berngi, nuri-nuri man berngi si pagina ka. Lalit singrana entah melaskan kata, lalit suara si terbegi,
Tapi sorana erdengung ibelang-belang doni enda, terbegi sehku tampuk doni, ibahan di bata rumah ilangit man ingan matawari. Terpagi-pagi pultak matawari desken dilaki simbaru empo luar bas bilik nari. Bali ras simbisa erlumba aludem kriahen. Terdalan ia ibas ujung langit nari, terus ku ujungna sideban ike parina. Kai pela banci cebuni ibas las sinal sal nari. Undang-undang Tuhan serta kap, ia mereken gegeh simbaru. Perintah Tuhan terteki tuhu. Mereken pengertiin mankala si kurang pentar. Undang-undang Tuhan benar kap. Maka kala singikut kenca meriah tetap. Perintah Tuhan benar kap. Mereken pengertiin kubas perukuran. Sibarem kata Tuhan. Shalom, ras mejuah-juah, man banta, perpulungan, kekelengan Tuhan. Jadi, ibas berngisi sendah, meriah ukurta, ija kita baci pulung, ibas berngisi sendah enda, amin nagia ibas tuasi, pelaksanaan PJJ online ta enda, dilakukan secara online. Jadi kekelengan Tuhan tentuna ibas perdalanan kegeluhenta, ibas kita andalani kegeluhenta tetap wari ibas duni enda, tentuna melalangi pengalaman-pengalaman ibas geluhta cirbanca kita te man Tuhan. Entah pe perdalanan si membangun kini tekenta, terlebih-lebih imanta, si piahdungna terbahanca kita ngasup kita dalani kegeluhan alu mahuli si sentudu ate Tuhan. Iba situasi COVID-10 siwah enda pe, tentuna bueng enda pengalaman ta. Secara khusus ate kami ngatakenca pengalaman iman si membangun kini tekenta. Ibas pengalaman-pengalaman dai, pengalaman-pengalaman iman enda dai, tentuna melala je siidah kini ulin Tuhan, melala je kemuliaan Tuhan. Ibas dibata tapi Tuhan ta Yesus Kristus menggonjagai kita, menggonemani bagi pengkawali kita ibas kita andalani kegeluhenta si tetap wari. Terpulungan kekelengan Tuhan ibas pengalaman sindai, tentuna selaku kalak Kristen enda jadi tanggung jawab ta. Jadi tanggung jawab ta ras-ras guna pebelangkan berita si meriah karena kuasa Tuhan dai. Bagai peras kini bujuran singgo berikan Tuhan membanta. Janah pengalaman-pengalaman endandai tentuna baci si bagikan teman-teman ta. Gelah nape teman-teman ta baci te. Baci ia ngangkai uga kuasa dibata. Adikin iandai tupung sakit te ia litje kuasa Tuhan guna nampati ia, guna pepalem ia. Tupung ia ibas lit masalah, lit gaje idahna, lit je serpang pulah si baci iberikan Tuhan. Lako ia baci pulah ibas permasalahan silit ibas duni enda. Janah pe kekelengan Tuhan ibas ogenta endandai endam iturikan Daud. Pengalaman-pengalaman singgo ia alami Daud, singgo igejap kena. Janah enda ituang kena bas kitab Mazmur enda. Ija Daud ibas kitab Mazmur enda
idahna kuasa Tuhan tuhu belin ibas geluhna. Janah igejap kena di bata kuasa nang dangi krina tinepat Tuhan, tinepa di bata. Janah pe la terjeng manusia ngencat di bata kuasa ibas tinepana. Ibas ogenta endanda inina krina kepeken tinepa di bata enda di bata kuasa. Janah krina na amin nagia tumbuh-tumbuhan, amin nagia binatang-binatang, endang go berita nina. Nahkan berita ija di bata si kuasa, alu carana masing-masing. Makana lape yang rana nina day basogenta, lape ya rebelas terbegi, iidah ci kuasa Tuhan. Guna lako banci pegegehi kita, lako si gejapkan, lije kuasa Tuhan sinampati kita. Bagem ia ibas ogenta endandai. Kekelengan Tuhan, perpulungan Tuhan, si kelengi Tuhan, tentuna ibas pengalaman-pengalaman endandai, baci kita berbagi pengalaman, terkhusus pengalaman iman, manturang entah peman seninata. Janah pe ibas kita berbagi pengalaman endandai, baci berbagai-bagai cara sibat. Jadi kekelengan Tuhan, ibas kita berita, ibas kita nehken kekelengan ta man Tuhan, man perpulungan ta, baci ilakukan kita alu berbagai-bagai cara. Jadi labo artina kita berita karena kata Tuhan, labo ibas khotbah saja ngenca. Tapi baci ibas hal-hal sideban pe kita muji Tuhan, nahkan kekelengan berita kita. Baci ibas lagu-lagu pujian misalnya, rende kita muji Tuhan. Epe enggo kita berita. Arah kita nahkan kekelengan, ibas kita ndahi teman tasi sakit. Arah nahkan kekelengan, ibas teman ta si pak sana receda ate. Ibas kita ngapuli, endam cara-cara ta si baci si pakeken, lako kita berita. Guna pekegehi, guna beritakan kata Tuhan, alu bagai temanta, kekelengenta, turang seninata pebaci, tertekna, janah tambah-tambah kini tekena, nambah-nambah kemalaman ate kekelengenta. Bagai pe kita, secara pribadi, lidje kemalaman ate, ibas kita berberita entah penahkan kekelengan Tuhan. Kekelengan Tuhan tuhu ibas nahkan kekelengan enda, ibas kita berberita enda bagi temata enda ndai, tentu butuh je waktu. Butuh waktu, butuh keiman ta jenda. Janah baci jadi butuh materi. Ibas kita nahkan kekelengan, ibas kita berberita di belang-belang dunia enda. Tapi ibas butuh waktu, ibas butuh materi, butuh kini teken, enda te kita dibata sinampati, dibata si pergegehi kita, dibata si perlengkapi kita, pihana dungna ngasup kita. Ngasup kita dalankan kekelengan, dalankan ngasup kita berita, laku kita nahkan kekelengan, man perpulungan ta, terlebih-lebih terkhusus ibas perpulungan GPKP Runggun Lubuk Pakam enda. Jadi kami pe kekelengan Tuhan, lid ngenda pengalaman pribadi kami, pengalaman iman. Dibaci mungkin nambahi kini teken kami, tanah pe harapan kami, baci nambahi kini teken ta.
Bagi pe alu bagi baci kita semangat na berita di tengah-tengah perpulungan ta. Jadi basa dapat sa i tonton kami bas YouTube. Kita pe tentuna PJJ online ibas kesempatan enda kita ibadah PJJ secara online si tonton kita ke bas YouTube. Jadi bas YouTube endandai lead ngejenda kebaktian secara terbuka. Jadi mbue ibas kebaktian secara terbuka endandai mbue je penungkunan. Melala penungkunan si tujukan man pengkhotbah dai. Jadi salah sada penungkunan dai nina latih tuhu nina. Latih tuhu adi kita nahkan kekelengan man-teman nina. Jadi ibas latihan dai nina iya nggo ngatakan ca agak lit kekecewaan na mungkin. Iturikan na man pengkhotbah dai. Dikasih deban berberita kaya ngatakan kaya man pengkhotbah dai nina. Pengalaman na nina IOG na bas pustaka si badia adi i pekala kita pipi kiri iberikan ka pipi kanan janah adi i lempar tapi i bentar galak kita alu batu kita balas alunahkan kekelengan i lempar alu kapas nina. Jadi nina terikutkan pengalaman na agak lucu nina ka. Endam pengalaman dai kekelengan Tuhan. Janah nina pengkhotbah dai sadangan sa jawab na nina. Perkite-kite kan nahkan kekelengan janah berita ibas doni enda memang latih tuhu nina. Enda kami pe pribadi igejapkan kami nina. Tapi kekelengan Tuhan lid enda upah na nina. Lid upah tapi janji Tuhan. Ibas kita nahkan kekelengan endandai nina. Upah na emenina labo kipas angin nina sentabi kami. Janah labo nina TV 24 inci nina. Janah labo ka kulkas 2 pintu nina. Tertina adikin benda-benda i upah ta enda remasap-masap lid pagi waktu na ceda. Tapi upah ta emo kinirajan surga nina. Kegeluhan silasa lalap. Jadi sepadan ngenda ibas latih penggejapan dai pengalaman dai enda sepadan ibas upah si iberikan Tuhan nina. Jadi endam kekelengan Tuhan berpengharapan kami baci si palapalai laku kita banci berita di tengah-tengah perpulungan ta rikut ibas temata endandai gelah na baci mulia janah terpuji gelar Tuhan. Bagi pe ibas PJJ ta enda ikaitkan ku perayaan HUT kategorial ta tentuna ibas kategorial pe banci kita nahkan kekelengan berberita kita ibas dendenta ibas puji-pujin taman dibata bagi pe pengalaman iman cibaci membangun pengalaman iman kekelengan ta alu bagi tetap berberita kata Tuhan bagi pe terkhusus mana anak-anak ta ka AKR gelah nape ibas zaman na pagi ia meteh kuasa Tuhan lid ia meteh janah ia nandai dibata sing kuasai doni enda raskrina isina. Janah dibata tetap sing kawali kita genduari nari serasa lalap. Cibarem kata Tuhan si baci dibelaskan kami Tuhan si masu-masu katana. Amin. Pertoto kita Tuhan dibata, Bapa kami, siringan bas kinirajan surga, persemulih kami ngatakan bujur Bapa, janggo ibegikan kami kata Tuhan. Kamlah si pepan kenca ibas pusuh kami skala-skala,
lako bage baci ipakekan kami, ibas kegeluhan kami, janah kami ngasup berberita di tengah-tengah kegeluhan kami. Endam toto ras pemindon kami Bapa, roh kami perkelang-kelangkan anak lu Yesus Kristus juru selamat kami manusia. Amin. Roh Pak Sana, kita pepulung persembahan taman Tuhan, ibas kita pepulung persembahan ta, pende kita ibas kitab dendenta nomor 315. Toto kita guna persembahan ta bagai peras doa syapat ta, ras kita bertoto. Tuhan dibata Bapa kami, ciringan bas kerajaan surga, ngoi pepulung kami, persembahan pengatakan bujur kami man Tuhan. Kam si masu-masusa, persembahan gosi pepulung kami enda Bapa, gelah namin banci ipakekan, lako beritakan berita Tuhan, bagepe baci ipakekan ibas pelaksanaan kebaktian kami. Janah pe Bapa, si tading dengar ibas kami, Tuhan tetap singajari kami, guna makekan rezeki singgo ibrekan Tuhan man kami. Gelah halu bage baci ipakekan kami, halu mehuli, janah tetap terpuji gelar Tuhan saja. Bagi Bapa, ertoto kami, karena kegeluhan kami, ibas doni enda. Ija Bapa, ibas situasi COVID-10 siwah enda, lid denga i tengah-tengah doni enda. Kam tetap singajari kami, kam tetap sinemani kami, janah kam tetap simbrekan gegeh ras pemeteh man kami, lako kami bacin jagai kesehatan kami. Telah alu bage Bapa, kami baci tetap sehat menjuah-juah ibas penemani Tuhan. Bage pe Bapa, ibas kerinana kebaktian bage pe rencana perdalanan gereja di tengah-tengah rungkun kami enda. Tuhan tetap singajari kerinana perpulungan Tuhan, bage pe serayan Tuhan, bage pe terlebih-lebih BPMR kami. Gelah alu bage Bapa, rencana kegiatan pelayanan di tengah runggun kami enda, bacika erdalan alu mehuli. Bagi pe Bapa, ibas kerinana kesehatan terpulungan kami, kam tetap si masu kesehatan kami. Gelah alu bagi pe Bapa, baci kami tetap sehat-sehat ibas kami dalani kegeluhan kami. Janah ibas pendahin kami, bagi peras usaha-usaha si enggo di pasu-pasu Tuhan, kamka tetap singajari kami, gelah tetap kerinana banci idalankan kami alu mehuli, sentudu ras perhatian Tuhan saja. Bagi pe Bapa, bertoto ka kami, ibas perpulungan kami, si Pak Sana sakit, Tuhan kasih berikan kengasupan, bagi pe si masu-masu tambar, si masu-masu pangan ras inemen si alo kena. Gelah alu bage Bapa, arah pangan ras inemen singgo ipasu-pasu Tuhan, baci nambahi kesehatan, nambahi gegah man terpulungan kami. Bage peman keluarga,
sindampingi kekelengan kami, sipak sana sakit, Tuhan ka simberikan kesehatan ras kejuah-juahan, gelah tetap kaya pengarapan man Tuhan saja. Bagi Bapa, bue dengar harus si pindo kami man bandu, tapi te kami beluhen kak Tuhan beri ngasa kami mindo. Endam toto rasa paat kami Bapa, reh kami kelang-kelangkan anak du Yesus Kristus, penebus kami manusia. Amin. Tope sidungi kebaktian PJJ ta enda, rendeka kita ibas kitab dendenta nomor 280 sada. Kekelengan Yesus tempat manusia, desken di mata engkelangi ia, kekelengan melerkap membantah, adisi pakelah pedana, minsi kelang-kelangan kita krina, bagi pedahkan Yesus pas pustaka, sabab nakai si pindo bas gelarna, ibre di bataman bantah. Mari perpulungan Tuhan, raduras kita belaskan pertoton Tuhan, minta dage skala-skala. O Bapa kami sini surga, kelarndu ipebadi amin, rehlamin kinerajandu, rehlamin pratendu ibas doni enda bagepe ibas surga. Berikan man kami nakan cukup ibas waris enda enda, alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami babandu kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kamkap simbada kinirajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sedekah-dekahna. Amin. Kebaktin PJJ tak nggodung, Tuhan si masu-masu katana, tetap si jaga protokol kesehatan, gelahna kita tetap sehat majuah-juah ibas pemasu-masu Tuhan. Tuhan si masu-masu, salam sehat majuah-juah man banta krina. Bujur.